k'a fɔ ka sɛbɛn k'a bila sen kan Makan Musa Sisoko ka kuma don l'indépendant kɔnɔna la bi an bɛna walawala aw ye sisan o mana bɔ yen CNT n'o ye Conseil national de transition ye ale ye sigikafɔ daminɛ kunungo n'o y'u ka session ye a jala k'a fɔ session in kɔnɔna la ko bɛn kɛra ayiwa sariya dɔw kan sariya min n'a taara limana o bɛ tali kɛ k'a fɔ an ka marabolo dɔw bɛ yen ko sanfɛ kalansow bɛna jɔ yen nɔ o ye Sikaso Tombouctou ani Gao a jala k'a fɔ université minnu bɛ yen n'o ye sanfɛ kalansow ye ayiwa ko bɛna jɔ nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na a nafolo kasabi limana min bɛna don a da fɛ a bɛ se miliyari 200 ɲɔgɔnna ma CNT maaw y'u bolo wuli u sɔnna o ma kunungo o mana bɔ yen l'essor bɛ yan nɔ limana ko sankɛmo ni laada ye an ka jamana kɔnɔna la yan nɔ san jamana a jala k'a fɔ san o san min ye ayiwa sankɛmo ye n'o ye kɔ belebeleba min bɛ san dugu kɔnɔna la limana ni maaw bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni kɔ in da la san o san ka taa kɔ in mɔ limana ka jɛgɛ minɛ a kɔnɔna la nin kɔni ye waleya dɔ de ye min na bɛ kɛ sababu ye limana ka jamanadenw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan sankaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la a jala k'a fɔ sangaden bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ayiwa bɛɛ kɔni bɛ taa nin ko in na kunungo o baara de ɲɛnamayara a kɛra min ye premier ministre ale ɲɛna limana k'a kɛra sababu ye nin kɔmɔ min filɛ nin ye ni ayiwa o k'a ma ko sankɛmɔ a ɲinaya san 600 ani san 22 de ye yɔrɔ o tɛ bi ko ye an bɛna o fana lakali aw ye sisan denmisɛnninw ka hakɛ limana ko kunungo juin kalo tile 16 ayiwa o bɛnna don kɛrɛnkɛrɛnnen ma ka ɲɛsin denmisɛnninw farafinna denmisɛnninw de ko don limana olu ka hakɛw bɛ se ka sabati cogo min na Mali ma to kɔ ayiwa a seli la mun bɔra o ko fana na l'essor ye dɔ fɔ o la an bɛna o fana lakali aw ye sisan min ye les échos welewele ye ale ko Bamako bɛ se ka bonya ani a bɛ se ka dilan cogo min na ɲɛtaa bɛ se ka sabati cogo min na a jala k'a fɔ baara boloda dɔ bɛ Bamako mara cɛmabɔliw bolo n'o ye collectivitéw ye maires n'a ɲɔgɔnnaw olu de bɛ a kɔnɔna la a jala k'a fɔ baara in tɔgɔ de ko Grand Bamako Grand Bamako a jala k'a fɔ yɔrɔ maires ni ayiwa dugudenw ni ɲɔgɔn cɛ limanaw danayaba tɛ yen danaya bɛ se ka na cogo min na limana ko min ye maires bɛɛ lajɛlen Bamako maires n'a dafɛ dugu bɛɛ lajɛlen de bɛ fɛ ka fara ɲɔgɔn kan ayiwa ka se ka baara dɔ de boloda o ko min ma ko Grand Bamako ayiwa o tako fɔlɔ yɛrɛ a première session kɛra kunungo mairie du district la a ɲɛmɔgɔya tun bɛ Bamako maire ba bolo n'o ye Adama Sangare mun bɔra o ko la les échos welewele fana y'i da don la an bɛn'o lakali aw ye o mana bɔ yen an b'a kuncɛ ni info matin ye limana info matin y'a jira k'a fɔ ko kɔma taxi min bɛ Segu n'o ye usine ba in ye ayiwa a baarakɛlaw ko tare sabu u ka juru min tun bɛ yen n'a layidu kun taara u ye nafolo kasabi caman de don miliyɔn 600 o ye tako fɔlɔ yɛrɛ ye du gouvernement kun y'a jira k'a fɔ k'a bɛ di u ma nka limana ko sariya de kun ma yamaruya di hali sisan sabu ko a na kɛ baarakɛlaw yɛrɛ dama n'o ye syndicats ye olu kun bɛn tɛ a ko la nka nafolo in a bilala u ka bolo ka foyi t'u ni nafolo in cɛ bilen min ye Banjugu Dante ye ale min ye kunnafonidilaw ka soba ɲɛmaa ye maison de la presse ɲɛmaa don limana a ko n'an m'an janto n'an m'an farati ko bɛɛ bɛ ka kule ko an ka jamana kɔnɔ yan ko marifaw bɛ maaw bolo ko nka ale Banjugu Dante ka hakilila ye min ye o ye k'a fɔ san 5 natɔ in na n'an m'an janto kunnafoni siraw bɛ ka caya ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na n'an m'an janto k'o fana y'a damana kojugu de ko maa si bolo se ka min kunbɛn don nataw la info matin de ye nin kuma fɔ limana an bɛna o fana lakali aw ye sisan a yan'an ka se nin bɛɛ ma an b'a daminɛ ni min ye o ye l'indépendant ye l'indépendant kumana Fasiri min ka kuma fila b'a kɔnɔna la limana an y'a yira u la kuma daminɛ la k'a fɔ l'indépendant ko Mali sariya sunba ayiwa yɔrɔ baaraw yɛrɛ daminɛna ka ban maaw sugandira k'a fɔ u ka a sɛbɛn ka bigi ta ka sɛbɛnni kura ta ka o kɛ walasa sariya sunba bɛ se ka sɔrɔ cogo min na min ye ministre kɔrɔ min filɛ nin ni ayiwa a ye ministre kan ka jamana kɔnɔ yan k'a daminɛ san 2000 ka n'a bila san 2002 la n'o ye Makan Musa Sisoko ye ayiwa ale y'i hakilila fɔ sariya sunba in a dilaliko la a y'a jira k'a fɔ jamanakuntigi colonel Asimi Goïta ale ye décret dɔ ta ka jɛkulu dɔ bila sen kan n'o ye commission dɔ ye min bɛna sariya sunba kura in k'u sigi a kunna ka sɛbɛn kura ye Makan Musa Sisoko y'a jira k'a fɔ constitution min filɛ n'a bɛna bila sen kan tiɲɛ don ko a fan dɔw bɛ yen olu bɛ se ka yɛlɛma o ye tiɲɛ ye o bɛ se ka kɛ ko nka
ka sariya sunba min b'an bolo nin ye n'a taara ayiwa 92 san 1992 wulikajɔw tɛmɛnen kɔfɛ conférence nationale kɔfɛ ayiwa Maga Musa Sisoko y'a jira k'a fɔ o tɛ ko ye ko min bɛ yen n'a ayiwa a bɛ se ka kɛ sababa ye dɛ ale kɔni ka fɔ la sabu ko bi bi in na a waati tɛ nin ye wa jamana yɛrɛ ma cɛ tɛ yen muso tɛ yen k'a fɔ de ko e bɛ se ka sariya sunba kura sigi Mali kɔnɔna la yan nɔ o sariya sunba kura o bɛna kɛ fanga fasugu jumɛn ye o sariya sunba kura mun bɛna bɔ o kɔnɔna la jamanadenw bɛ se ka ayiwa taabolo sɔrɔ o kɔnɔna la kuntilenna sɔrɔ o kɔnɔna la cogo di Maga Musa Sisoko ka kuma la a ko n'i ye jateminɛ kɛ ko sariya sunba in nin t'a laɲini ye k'a falenko fɔlɔ o yɛrɛ tun tɛ k'a fɔ ko ka sariya sunba kura sɛbɛn ko nka laɲini min kɛra k'a fɔ ko ka sariya sunba sariya dɔw b'a kɔnɔ ka olu falen o ye dɔrɔn k'a kɔnɔna falen o tɛ k'a fɔ ko k'a bɔ yen ka na ni kura ye dɛ ko o yɛrɛ o ɲɛ ma se ka sɔrɔ o kuma tɛ k'a fɔ ko e bɛ na ni sariya sunba kura ye an ka jamana kɔnɔna la yan ayiwa Maga Musa Sisoko ka kuma la ko nin kɔni ye wale de ye jamana faranjɛla fanga ɲɛmɔgɔw fɛ waleya min na a bɛ taa wolo ko wɛrɛ la ayiwa politikimaw olu tɛna jɛn ni min ye sabu ko politikimaw de kan ka wele de mana k'olu sigi nin ko da la ka se ka ayiwa constitution 25 février 1992 ka baara kɛ n'a ma ɲɛ ko o baara yɛrɛ sen tɛ ka kɛ hali politikimaw da don t'a la Adema PJ a tɔnden de ye nin cɛ in ye n'o ye Maga Musa Sisoko ye a y'a jira k'a fɔ ko politikimaw man ka sigi k'u bolo da u sen kan ka nin baara in kɛtɔ lajɛ sabu ko ni jateminɛ kɛ ko Mali sariya sunba kulonkɛ tɛ a bɛ n'a fɔ jamana ka wolosɛbɛn de n'a fɔra k'a fɔ ko u bɛna a yɛrɛ ka fɔ la ko maa dɔw bɛ yen minnu bɛ yen ni ayiwa a dɔnniyaba t'u la a ka fɔ la dɛ ko olu de bɛn'u sigi k'u bɛ sariya sunba sɛbɛn ko kura de b'a ko Maga Musa Sisoko ko tiɲɛna nin tɛna kɛ ko bɛnta ye wa ko politikimaw man k'u sigi ka nin ko lajɛ kunnafoni filɛ l'indépendant ka kuma don de b'a ale l'indépendant kelen in ka kuma la ko conseil national de transition n'o ye CNT ayiwa ale ye sigi dɔ kɛ kununko n'o y'u ka session ye session in kɔnɔna la u ye sariya caman de ta olu la sariya minnu bɛ yen ni maaw hakili tora o la jamana o ye k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ yan sanfɛ kalanso n'o ye universitéw ye dɔ bɛna fara a hakɛ kan o la a jarala k'a fɔ CNT maa 100 ni maa 7 olu kɔni sɔnna a ma k'a fɔ ko ayiwa an ka marabolo minnu bɛ yen n'o ye Tombouctou Sikaso ani Gawo ye ayiwa ko sanfɛ kalansow bɛna jɔ nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na min ye Sikaso ye ale sanfɛ kalanso in de b'a ale bɛna kɛ sanfɛ kalanso min n'u kama ko école supérieure polytechnique ani faculté 6 o bɛna k'a kɔnɔ institut o 5 o bɛna k'a kɔnɔna la ani yɔrɔ min bɛ yen n'o ye télé enseignement ye o fana bɛna k'a kɔnɔna la ani baaradege kalanyɔrɔw fo ka taa se livre n'a fɔ gafew bɛ mara yɔrɔ min na n'o ye ayiwa bibliothèque ye o fana bɛna dilan a yɔrɔ kofɔlen in na a jala k'a fɔ Sikaso ta limanaw n'a ma ɲɛ ko a bɛ dilan ko nafolo min kan ka don a la ayiwa a bɛ taa se miliyari 120 ma k'a daminɛ san 2022 in na fo ka taa bila san 2030 la baara in bɛ kɛ o kɔnɔna la min ye Tombouctou ta ye limanaw a jala k'a fɔ Tombouctou ta nafolo min fana bɛna don o la o bɛ taa miliyari 41 ani murumuru 7 a jala k'a fɔ o fana baara o bɛ daminɛ san 2022 in na ka taa bila san 2030 la o fana a jala k'a fɔ ko faculté 2 o bɛna k'a kɔnɔna la institut o 3 bɛna kɛ o fana kɔnɔna la olu yɛrɛ tɔgɔ bɛna da min ye Ahmed Baba Tombouctou yɔrɔ Tombouctou yɛrɛ a jala k'a fɔ kalanyɔrɔ dɔw bɛ yen minnu ye an ka laadala kalansow ye olu tɔgɔ dan bɛ Ahmed Baba la ka ban min ye nin université in fana ye o tɔgɔ bɛna taa da Ahmed Baba la o mana bɔ yen nɔ Gawo ta limanaw a jala k'a fɔ Gawo ko faculté 4 bɛna dilan o kɔnɔna la minnu bɛ yen ni licence master doctorat ayiwa o minnu ye jɔnjɔn ye minnu bɛna kalan o yɔrɔw fana kɔnɔna la ye a jala k'a fɔ miliyari 41 ani murumuru 2 o fana bɛna don o da fɛ o fana baara o bɛ tali kɛ san 2022 in ka taa bila san 2030 la a jala k'a fɔ n'i ye nin bɛɛ lajɛ limanaw ko san 20 ɲɔgɔnna ayiwa ni kalanso belebeleba 3 in a bɛna dilan o de kɔnɔna la a nafolo bɛɛ lajɛlen n'i y'a fara ɲɔgɔn kan a bɛ se miliyari 200 ayiwa ɲɔgɔnna de ma CNT maaw u sɔnna o ma kununko bɛn kɛr'o kan min ye sariya wɛrɛ ye ministre min bɛ yen n'o ye Amadou Keita ye ale de bɛ sanfɛ kalanso kunna ale de tun bɛ ka o sariya in lafasa sariya wɛrɛ bɛ yen min taara
anga farikolo ɲɛnajɛ ko la limana conseil national de transition maaw y'u bolo wuli o fana na a jɛla k'a fɔ maa 100 ni maa 9 olu fana sɔnna o sariya in ma ministre min bɛ yen n'o b'an ka farikolo ɲɛnajɛ kunna Musa Atayer ale fana taara o de sariya in lafasa limana o tɛ dɔwɛrɛ ye k'a fɔ ko ayiwa an ka jamana kɔnɔna la yan ayiwa min ye farikolo ɲɛnajɛ ye farikolo ɲɛnajɛ bɛ se ka kɛ sababu ye limana maaw bɛ taa ni ka segin bɛ se ka nɔgɔya cogo min na ani ayiwa soboli yɔrɔ belebeleba dɔ n'u k'a ma champ hippique o fana bɛna dilan ayiwa soboli kɛnɛba min filɛ nin Bamakɔ dugu cɛmancɛ la ayiwa ko soboli kɛnɛ bɛna kurakuraya ani fana ayiwa ni jateminɛ kɛ min ye pionniers olu fana ka palais kura o bɛna dilan a yɔrɔ kofɔlen in na a yɛlɛ k'a fɔ soboli kɛnɛba min filɛ nin Bamakɔ yan nɔ a bɛ se hectare a bonya hectare 28 ani ayiwa santiare 63 ani min bɛ tali kɛ palais pionnier o bɛna dilan a yɔrɔ kofɔlen na o fana o bɛna dilan hectare 3 ɲɔgɔnna kan Maɲanbugukaw fɛ yen nɔ limana nin de ye sariyaw ye CNT maaw y'u sɔnna minnu ma kunungo ko nka bi yɛrɛ sigikafɔ bɛ to sen na CNT in kɔnɔna la ko sariya min bɛ yen n'o bɛ tali kɛ an ka kalata sariya sunba la n'u ka loi électorale ayiwa CNT maaw u bɛna sigi kɛ o kunna bi walasa k'o fana ko fɛsɛfɛsɛ kunnafoni filɛ nin an ye nin bɔ l'indépendant ale kɔnɔna la o mana bɔ yen l'essor ale bi yan limanaw l'essor kumana l'essor y'a jira k'a fɔ ko min ye an ka taa sangaw fɛ yen limanaw san kunungo laada min bɛ yen n'o bɛ kɛ san o san laada in a ma tiɲɛ ɲinan y'a san 600 limanaw ani san 22 ye limanaw mɛnna dɛ ayiwa ko san kɛmɛ o de bɛ kɛ sankaw fɛ san o san a jala k'a fɔ nin ye tamasiyɛn min bɛ yen n'a bɛ kɛ sababu ye ka malidenw fara ɲɔgɔn kan hinɛ ni makari ani an ka don ɲɔgɔn kan ka bɔ ɲɔgɔn kan limanaw ayiwa sankaw fɛ yen nɔ nin baara in a sigira sen kan yen nɔ a bɛ san 622 bɔ o de baara bɛ sen na ɲinan ta in a jarala k'a fɔ baara in ayiwa ba donna la ɲinan kosɛbɛ sabu ko baara in ɲɛmɔgɔya tun bɛ gouvernement ɲɛmaa bolo n'o ye Choguel Kokala Mayiga ye ɲinan Sankɛmo yɛrɛ bilala hukumu kɔnɔna la o ye k'a fɔ Sankɛmo ka kɛ sababu ye jamanadenw ka u bolo di ɲɔgɔn ma sigiɲɔgɔnya bɛn ni keleya o ka se ka sabati ayiwa jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na a jarala k'a fɔ an y'a fɔ ten Sankɛmo limanaw san 622 san o san laada a ma wuli ayiwa fɛn fɛn kan ka kɛ a ko siratigɛ la o ma wuli a jarala k'a fɔ premier ministre a n'a ministre damadɔ olu tun bɛ kɛnɛ kan premier ministre yɛrɛ tun bɛ ka ayiwa jamanakuntigi de nɔna bila colonel Asimi Goita nin kɛnɛ in ka yen nɔ ani ka taa se Seko ni Dɔnko o fangabulo Andogoli Gindo ale fana tun bɛ kɛnɛ in ka yen nɔ ka taa se ayiwa san yɛrɛ dugutigiw a n'a maires n'a dugu ɲɛmaaw laadalatigiw olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ ayiwa nin ko in kɛnɛ kan docteur Choguel Kokala Mayiga n'o ye premier ministre ye limanaw ale de ye baara in dayɛlɛ fɔlɔ yanni sira ka di maaw ma u ka mɔni daminɛ ayiwa kɔba in kɔnɔna la Choguel Kokala Mayiga ka kuma la a ko Mali seko n'a dɔnko limana o kɛra sababu ye ka jamana in k'a bonya k'a bila minan kɔnɔna la minan min bɛ yen n'a ayiwa jamanadenw bɛɛ lajɛlen bɛ bonya an ka hɔrɔnya n'an ka danbe ani yɛrɛdɔn limana n'i ye Mali seko n'a dɔnko sen bɔ a la a tɔ b'a dɛn o de la Sankɛmo yɛrɛ ko san 2009 min ye diɲɛ kɛlɛ tɔnba ka bolofara min ɲɛsinnen don seko ni dɔnko ma o k'a ma UNESCO ale ye Sankɛmo ta k'a kɛ fɛn ye fɛn min bɛ yen n'a a bɛ kɔlɔsi cogo min na foyi kana n'a sɔrɔ o k'a ma ko patrimoine culturel immatériel o la sa docteur Choguel Kokala Mayiga ko o tɛ gansan ye ko Sankɛmo min filɛ nin ye i n'a fɔ seko ni dɔnko fɛn fɛn b'an ka jamana kɔnɔna la yan jamanakuntigi yɛrɛ y'o kuma fɔ a ko n'i y'a ye Mali bilama ayiwa anw ye jamana min bɛ yen ni kodɔn jamana don a mɛnna a ko an ka seko n'an ka dɔnko de ye an bila o sira kan wa Sankɛmo in fana ye o sira dɔ de ye a jɔla k'a fɔ ayiwa kunungo Sankɛmo baaraw kɔni dayɛlɛla limana o kɛra sababu ye san 100 caman baaraw ayiwa dɔ farala o fana ka kunungo premier ministre kɔni ye foli di min ye sangaw ma minnu y'u bolo dayɛlɛ ka délégation ba in kunbɛn a ye foli di sangaw fana ma k'u ka dugawu kɛ furanjɛla fanga in ye limana furanjɛla fanga min filɛ nin n'a a bɛ ka ba don ayiwa min ye an ka danbe n'an ka hɔrɔnya ni an bɛ se ka yɛrɛ ta boloda cogo min na ayiwa premier ministre Choguel Kokala Mayiga y'a jira k'a fɔ ko dugawu ka kɛ furanjɛla fanga ɲɛmɔgɔw ye walasa u bɛ baara min na baara in ka se ka ɲɛ u bolo don nataw la min ye sangaw fana caman de ye nisɔndiya kɛ ka premier ministre kunbɛn o la sira sɔrɔla ka di maaw ma min ye kɔba in ye limanaw bɛɛ de firila a ka jɛgɛ min b'a kɔnɔna la ka se ka o minɛ nka yan'a ka kɛ limanaw laadaw o latilenna o ye ayiwa yɔrɔ kɔba in limanaw sigifɛnw
b'a da la olu ka laadaw latilena u ka sɔrɔ ka sira di maaw ma o mana bɔ yen limanaw min ye kunungo juin kalo tile 16 ye o bɛnna don kɛrɛnkɛrɛnnen ma min ɲɛsinnen don farafina denmisɛnnin fitinin olu ka hakɛw olu ladilanni ma a jala k'a fɔ tiɲɛ don ɲɛtaga kɔni bɛ kow la nka halisa denmisɛnninw ka hakɛ a tora a ka lajɛ denmisɛnninw ka hakɛw ka segin u ma dɔ ye jumɛn ye denmisɛnnin fitinin minnu bɛ yen n'u b'u don furu joonaw la denmisɛnnin fitinin minnu fana bɛ yen ni ayiwa waleyaw bɛ ta ka ɲɛsin u ma maaw ka hakɛ to i n'a fɔ bolokeliw n'a ɲɔgɔnnaw ani ayiwa bamanciw ka walejugu minnu bɛ ta ka ɲɛsin denmisɛnnin fitininw ma baara min na a koromukarila kunungo a jala k'a fɔ baara in yɛrɛ n'i ye ko ye limanaw i b'a sɔrɔ misali taara ko dɔ de kan walima a sababu bɔra ko dɔ la juin kalo tile 16 k'a kɛ don kɛrɛnkɛrɛnnen ka ɲɛsin farafina denmisɛnninw ma ni maaw hakili b'a la juin kalo tile 16 dɔ san 1976 Soweto limanaw Sud-Afrique jamana la a jala k'a fɔ denmisɛnninw de wulila k'u ka hakɛ ɲini o hakɛ ɲini de taara wolo limanaw denmisɛnninw bɔnɛni la u ni na denmisɛnnin camanba ayiwa min ye diɲɛ keleya tɔnba yɛrɛ ye ale y'a ɲini sa farafina yɛrɛ kɔnɔna la yan ko ka nin don in ta k'a di farafina denmisɛnnin fitininw ma a don na u ka hakɛw bi ɲini a don na fana denmisɛnnin yɛrɛ kan ka bila minɛn min kɔnɔna la ayiwa o kuma na fɔ o de la minisiri min bɛ yen n'ale bɛ den ni denbaya ni denmisɛnninw kunna min ye Wadije Funɛ Kulubali ye ale tun bɛ cité des enfants na kunu ka taa se madame Sidibe Dedew Usman ale min fana bɛ ayiwa an ka kalanko kunna denmisɛnninw ka kalanko ale fana tun bɛ kɛnɛ ka ye a jala k'a fɔ ɲinanta in bilala hakilila min kɔnɔna la o ye ko ka waleyaw kɛlɛ waleya fɛn fɛn bɛ yen n'o bɛ se ka kɛ dankari ye denmisɛnninw ka hakɛ la a ko UNICEF yɛrɛ ka bolofara min bɛ Mali kɔnɔna la yan a ɲɛmɔgɔ n'o ye Andrea Bertner ale ka kuma la ko k'a daminɛ san 2013 la ka na bila an bɛ don min na ko bi ko dugu 1,132 Mali la yan nɔ olu de sɔnna k'u kɔdon min ye denmisɛnnin fitininw ka musomaninw ka bolokoli olu de banna a ma o yɛrɛ kɛra bɛnkanw ye bɛnkan minnu kɛra bolonɔbila sɛbɛnw ye an bɛ waati min na ko sisan limanaw a jala k'a fɔ minisiri yɛrɛ ka kuma la madame Kulubali Wadije ale ko jamana ɲɛmɔgɔw ye waleya caman de ta kabi san 2014 fo ka n'a bila bi la o dɔw bɛ tali kɛ denmisɛnninw bɛ bila u ka hakɛw kɔnɔna la furu joonaw ni denmisɛnninw k'u bila baara la baara kolo girinw o n'a ɲɔgɔnna caman sabu Mali yɛrɛ y'i bolonɔ bila sɛbɛnw na n'o ye charte africaine des droits de l'homme min ɲɛsinnen don denmisɛnninw ka hakɛw ma o b'a jira k'a fɔ Mali jagoyalen don cogo bɛɛ lajɛlen la ayiwa denmisɛnnin fitininw bɛ tɔɔrɔ cogo o cogo la a n'a ka hakɛ a n'a kan ka min kɛ ayiwa jamana in sɔnna o ma madame Funɛ Wadije y'a jira k'a fɔ ɲɛtagaw kɛra a ko la ko nka hali sisan limanaw gɛlɛya dɔw bɛ yen o ye k'a fɔ Mali la yan bamanci wale bɛ an ka jamana kɔnɔ yan a mɛnna a kɛra sababu ye denmisɛnnin dɔw bɛ yen olu wulila ka bɔ u sigiyɔrɔ la u tɛ kalanna wa u bɛ lahalaw la lahala minnu bɛ yen ni u tɛ u ka hakɛ yɛrɛ ko fɔ o y'a la gɛlɛya dɔw ye ko nka hali sisan jamana ɲɛmɔgɔw n'u dɛmɛbaw olu de bɛ ka fɛɛrɛ tigɛ ayiwa nin baara ninnu bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ cogo min na kunnafoni filɛ nin limanaw an ye nin sɔrɔ l'essor ale kɔnɔ o mana bɔ yen les échos welewele bɛ yan nɔ a kumana Eko kumana limanaw Eko y'a jira k'a fɔ nin wagati in na ko baara dɔ bɛ yen min bɛ yen n'a bɛ tali kɛ Bamako n'a lamini o bɛ se ka dilan cogo min na ɲɛtaga bɛ se ka sabati u ko baara in de ma ko Grand Bamako 2022 limanaw min ye maire minnu bɛ Bamako yan commune 6 in bɛɛ lajɛlen ani Bamako n'a lamini a jala k'a fɔ o maires bɛɛ de bɛna fara ɲɔgɔn kan k'u ka hakilila laraw ye walasa min ye Bamako dugu kɔnɔna a bɛ se ka ɲɛda ɲuman sɔrɔ Bamako yɛrɛ dafɛla duguw bɛ se ka ɲɛda ɲuman sɔrɔ cogo min na o de la nin tako fɔlɔ u k'a ma ko première session ordinaire du Grand Bamako o sera ka kɛ kunungo alamisa maire du district la Bamako yan nɔ a ɲɛmɔgɔ yɛrɛ tun bɛ Adama Sangare bolo ale min ye Bamako maire ba ye ko laɲini fila de bɛ ko in kɔnɔ o de ye ka maire yɛrɛ bila u ka hakɛ dɔ kɔnɔna la hakɛ kɛrɛnkɛrɛnnen hakɛ min bɛ se ka kɛ sababu ye maire bɛ se ka u jɔyɔrɔ fa u ka sigidaw la cogo min na n'o tɛ Adama Sangare ka fɔ la ko tiɲɛ don gɛlɛya dɔw bɛ olu ka bi gɛlɛya in min n'a kɛmɛ ka u ka baaraw sen sumaya kosɛbɛ gɛlɛya in tɛ dɔwɛrɛ ye a ko maire bilama limanaw danaya t'u ni u ka sigida maaw cɛ
maire bilama a bɛ san damadɔ bɔ sisan n'a fɔra yɛrɛ ko i bɛ kɛ maire ye walima i bɛ kɛ collectivité ɲɛmaa ye limanaw gɛlɛya b'a la dɛ sabu jamanadenw yɛrɛ kɛn bɛ ka danaya min bɔ maire ka bi o de kɛn bɛ sababu ye hali n'a fɔra k'a fɔ i b'i kanbɔ maire nɔfɛ limanaw ko baara b'a la Adama Sangare ko o tɛ fɛn cɛ ɲuman ye a ko o baara in bɛ se ka sabati cogo min na min ye bɛɛjɛ fanga ye o de kɛra sababu ye kalata ani bolo wuli k'a fɔ an bɛ karisa fɛ karisa a ka kɛ an ka ɲɛmaa ye n'a ma ɲɛ ko bɛɛjɛ fanga y'o yamaruya a ka kan bi danaya ka sabati min ye mairelakaw o n'u ka maradenw ni ɲɔgɔn cɛ o de la Grand Bamako min filɛ nin ye hakilila nana nin de senfɛ ko ka se ka maires bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan Bamako kɔnɔna la a n'a dafɛ dugu kabi san 2021 février kalo la ko jɛkulu dɔ bilala sen kan walasa ka se ka hakililaw miiri hakilila minnu bɛ se ka kɛ sababu ye maires fɔlɔ olu ka bila hakɛ dɔ kɔnɔna la hakɛ min bɛ se ka kɛ sababu ye kangari bɛ da u ye k'a f'u ɲɛna ayiwa n'i kɛra maire ye baara min ni baara min filɛ nin sira bɛ yir'i la k'a fɔ i ka taa nin sira kan walasa i n'i ka sigida maaw a ka se ka ɲɔgɔn kan fɔ wa ɲɛtaga yɛrɛ bɛ se ka sabati i ka sigida la cogo min na o ye fɔlɔ ye ani filanan ye min ye k'a fɔ maire danaya ka tɛmɛ u n'u ka sigida maaw ni ɲɔgɔn cɛ nin baara in limanaw k'a bɛ daminɛ san 2021 in na ayiwa ni a sera ka ɲɛ sɔrɔ yani san 2030 cɛ baara minnu kalifalen don u la u ye hakilila min ta ka se ka ɲɛ sɔrɔ min ye ko conseil des collectivités ɲɛmaa danga filanan Amadou Kiso Sise ale yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ ka ye ale ye ɲɛfɔli caman kɛ Grand Bamako in taasira la a y'a jira k'a fɔ Bamako commune 6 bɛɛ lajɛlen ka fara a dafɛ duguw kan ko u nana u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka bɛn ko la walasa baara boloda fɛn fɛn bɛ yen n'o ye projet de développement ye olu ka se ka sigi sen kan n'o tɛ ko bi na Bamako min ye faaba ye tiɲɛ na Bamako yɛrɛ tɛ se ka lajɛ k'a sababu kɛ ko a bɛ fɔ ko maire bɛ yan nka baara foyi tɛ ka kɛ jamana o de ye jateminɛ yɛrɛ ye kunnafoni filɛ nin ye les échos welewele an ye nin sɔrɔ a kɔnɔna la an b'a kuncɛ ni fasidi sɛbɛn min ye u k'a ma ko info matin jamana info matin y'a jira k'a fɔ ko min ye sariya ye ko ale sɔnna k'i bolo wuli ka bɔ nafolo kan nafolo min bɛ yen n'o ye commerce taxi baarakɛlaw ka hakɛ ye walasa a bɛ waati jan bɔ commerce taxi baarakɛla minnu bɛ yen ni olu bolo bɔlen don baara la a bɛ waati jan bɔ nka u ka saraw olu balannen don jamanaw sara ninnu gouvernement de kun ye layidu ta k'a fɔ a bɛ miliyɔn 600 di u ma o yɛrɛ premier ministre Choguel Kokarama de y'o layidu ta ka b'a ta waati Segu san 2021 tɛmɛnen in na ko tare nafolo in kun yɛrɛ dira a kun bɛ trésor de la nka a fɔra k'a fɔ laɲini la ko ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen ka taa bankiw la u ka kɔntiw dayɛlɛ u yɛrɛ ye walasa nafolo kana tiɲɛ a ka di nin ma u ka taa di nin ma u ka taa di nin ma yɔrɔ nafolo tɛ se ka don i bolo ko i ta bɔ a la u ka bɔ a la k'a fɔ baarakɛlaw a ye kɔnti dayɛlɛ banki la kɔnti o kɔnti bɛ yen bɛɛ ka nafolo bɛ bila i ka kɔnti kɔnɔna la o de baara sumayara dɔɔni nka jamanaw jaja min ye baarakɛlaw ye olu b'u ka hakɛ ɲini na waati min na ko Abdoulaye Jakite tɔgɔ dɔ ale min n'ale fana bɛ UNTM kɔnɔna la a fana syndicat don ale de y'i kanto k'a fɔ ko n'i y'a ye u ye u ka nin hakɛ in sɔrɔ ko avocat de y'u dɛmɛ nin baara in na k'a sɔrɔ dun jamanaw ni jateminɛ kɛ maa min bɛ yen n'ale yɛrɛ bɛ kunnafoni di k'a fɔ tare u y'u ka wari sɔrɔ o ye Numu Mori Kante ye ale ye syndicaliste UNTM CSTM tɔgɔ la commerce taxi kɔnɔna la ale y'a jira k'a fɔ olu ni maa si ma bɛn a kan wa ko baarakɛla maa 800 ni maa 6 ayiwa olu de y'u bolonɔ bila sɛbɛnnaw ko min ma pétition ka taa bila primature la k'a fɔ ko u bɛ sariya ladɔnniya u ma maa si ci u ma avocat bila u nɔfɛ u m'a fɔ avocat ye k'a k'u dɛmɛ olu de wulila k'u ka laɲini kɛ k'a ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw ma u y'u ka hakɛ sɔrɔ ko Abdoulaye Jakite tɔgɔ min filɛ nin ye ale de bɛ ka wuli k'a jɔbi ko avocat ka hakɛ kan ka bɔ u ka miliyɔn 600 in na n'o bɛ se miliyɔn 120 ɲɔgɔnna ma ko olu tɛ jɛn n'o ye dɔrɔmɛ pigini k'o tɛ bɔ u ka wari la wa ko avocat niyɔrɔ foyi tɛ a la o ko min taara ka taa bila sariya ɲɛkɔrɔ sariya de fana sɔnna o ma bi k'a fɔ ko commerce taxi baarakɛla minnu bɛ yen ni ayiwa UNTM CSTM o bolofara olu ka laɲini ye nin ye u y'a jira k'a fɔ ayiwa ko commerce taxi baarakɛlaw kɔni bilala u ka hakɛ kɔnɔ miliyɔn 600 min fɔra nin ye a kan na di u ma baara tɔ tora min ye sa o ye bɛɛ de ka taa kɔnti dayɛlɛ banki la ayiwa i ka nafolo a na bila i ka kɔnti ale kɔnɔna la limanaw an b'a kuncɛ ni fasiri min ye joona o ye an yɛrɛ kunnafonidilaw nin ye an yɛrɛ ka kuma ye limanaw ɲɛmaa min bɛ yen n'o bɛ maison de la presse tɔgɔ la ayiwa Banjugu Dante ale kumana kɛrɛnkɛrɛnnenya la GPAC limanaw GPAC tɛ dɔwɛrɛ o ye maa minnu bɛ yen ni olu fana ye kunnafoni bolofara dɔ ye an ka jamana kɔnɔna la yan nɔ
groupement professionnel des agents de communication et régie publicitaire olu de y'u ka assemblée kɛ assemblée min n'a kɛra kunungo fara ɲɔgɔn ka jɛkulu walasa u fana ka jɛkulu a bɛ se ka jɛya cogo min na u ka jɛkulu in kɔnɔna la a bɛ se ka sanuya o de senfɛ Banjugu Dante fana kumana kunnafonidila minnu bɛ yen n'olu bɛ sɛbɛnni kɛ minnu bɛ kunnafoni di radio ni télévision kan yɔrɔ ale de b'o bɛɛ ɲɛmaaya la bi Banjugu Dante y'a jira k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen jɔrɔlen don an ka jamana kɔnɔ yan k'a fɔ ko marifaw bɛ maaw bolo ayiwa maaw bɛ ka tiɲɛni kɛ ni marifaw ye k'a sɔrɔ u ma yamaruya n'a ye ko nka fɛn wɛrɛ bɛ jamana in kɔnɔ libanaw min ka tiɲɛni fanga ka bon n'an m'an janto san 5 natɔ min filɛ nin ye ko ni jamana ɲɛmɔgɔw ma wuli ka u jɔ libanaw walasa kunnafonidi sira bɛ ka caya Mali kɔnɔna la yan min kan ka dayɛlɛ o b'a dayɛlɛ min man ka dayɛlɛ o b'a dayɛlɛ libanaw min kan ka kuma o bɛ kuma min yɛrɛ man ka kuma o bɛ kuma min kan ka sɛbɛnni kɛ o bɛ sɛbɛnni kɛ libanaw bɛɛ bɛ ka yɛrɛsago de kɛ bi Banjugu Dante ko n'a ma ɲɛ ko ayiwa a ma taa sira caman fɛ dɛ a ko a bɛ tiɲɛ fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ye u k'a lajɛ kunnafonidi bunakun kan u ka waleya dɔw ta walasa kunnafonidi sira Mali kɔnɔna la yan a bɛ se ka sanuya cogo min na n'o tɛ an filɛ cogo min na tan n'an tora tan ko san 5 jamanaw kunnafonidi siraw yɛrɛ de bɛ kɛ sababu ye ka jamana in k'a bila gɛlɛya dɔ kɔnɔ ayiwa ala k'an kisi o ma dɛ jamanaw a bɛ dansigi kunnafonidi gafew la info matin an ye nin sɔrɔ a kɔnɔ ni ala sɔnna dɔgɔkun wɛrɛ an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan gafew mana bɔ an n'u lakali aw ye ladira kɔnɔna la o tuma an b'a fɔ a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ